Contohnya, untuk belajar cokainya, kita belajar melalui model soal JLPT Cokai tahun 2018. Ini adalah soal yang saya bagikan kepada teman-teman. Bisa dilihat? はい、見えます。Ini Mas. Hai. Oke. Dalam Cokai N4 ada 4 mondai. Masa satu akan kita bahas. Mondai ichi dewa, maju sumong o kite kudasai. Sore kara hanashi o kite. Mondai yoshi no 1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。Hai. Artinya adalah mondai ichi. Pertama katanya dengarkan pertanyaan. Hmm. Setelah itu dengarkan cerita. Lalu dari 1 sampai 4 di pilihan, pilih satu yang paling benar. Oke? Jadi dalam Mondaichi ini, kita teman-teman fokusnya pertama kita harus fokus pada pertanyaan. Nah, setelah pertanyaan diucapkan, karena pertanyaan nanti tidak tertulis, yang tertulis hanya seperti ini, setelah pertanyaan diucapkan, pertanyaan itu harus teman-teman save, harus teman-teman keep di dalam memori, atau kalau gampang lupa catat, terus nanti akan ada cerita yang berjalan, terus nanti cerita itu sesuai dengan pertanyaan yang muncul, teman-teman harus mengingat gitu. Oke, kita mulai ya. Minasan kita hajimasu ne. Oke. はい。Oke, Pertama Sensei. pertama kita jawab sama-sama. Siapa yang udah pernah ikut ujian N4? Saya belum. Minasan belum ya? Oke. Kita lihat seperti gimana ujian N4 yang sebenarnya. Hai, biar nanti nggak terkejut ya. 日本語能力試験、超 Sebelum ujian dimulai akan ada petunjuk seperti ini, teman-teman. 日本語能力試験、懲戒 N4、これから N4 の懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取ってもいいです。Hai, katanya mondai yo sini memo otote mo ides. Jadi teman-teman bisa membuat eh, buku catatan atau catatan di memo yang di kertas yang teman miliki nanti pas ujian gitu. Tulis juga nggak apa-apa. 問題用紙を開けてください。 Mondai yo shiakete. 問題用紙のページがないときは、手を挙げてください。 Kalau nggak ada kertasnya, 問 tolong angkat 題が tangan. よく見えないときも、手を挙げてください。 Dan kalau misalnya teman-teman kertasnya itu susah dibaca atau buram, angkat tangan katanya. いつでもいいです。 Kapanpun bisa. 問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。はい、一番ね。始めます。はい、ですね。皆さんちゃんと見て、1番。1番。本屋で店の人と女の人が話しています。店の人は何を使って絵本を包みますか？いらっしゃいませ。この絵本をください。贈り物なので、きれいに包んでくれませんか？はい。包む紙は2種類あります。こちらの船の絵と花の絵とどちらがいいでしょうか？船の絵がいいです。リボンもつけてください。はい。細いのと太いのがありますが、どちらにしますか？そうですね。細いのにします。わかりました。では、少しお待ちください。
店の人は何を使って絵本を包みますか？はい。皆さん何番ですか？mana suaranya yuk. Cibang ですね。Cibang ですね。Cibang. Cibang desu ka? Cibang ですね。Cibang. Ichibang? Nibang? 一番。 Cibang des. Ada yang lain? 遅い。 Ada yang lain, Minasan? はいです。ないか。はい。正しい答えが、はい、1番ですね。Kenapa 1番katanya? Fune sama Hosoy. Hai, Fune sama Hosei. Fune sama Hosoi. Ini ada Fune ya. Hmm. Fune sama Hosoi. Berarti jawabannya Ichibang. Hai. Hai, sekarang kita teman-teman ganti-gantian ya dari Teguh Sang. Hai, Teguh Sang. Hai. Hai, Teguh Sang nih Bang ne. Yatte mite kudasai. Gambatte. Hai. 2番、先生の部屋で男の学生と先生が話しています。男の学生はいつまでに本を返さなければなりませんか？先生、この本を借りてもいいですか？いいですよ。いつまでに返さなければなりませんか？今日は7日ですね。再来週の金曜日、23日に授業で使いたいですから、授業の前の日までに返してください。はい、木曜日ですね。あ、すみません。その前の日までにお願いします。再来週の木曜日は学校に来ません。はい、わかりました。男の学生はいつまでに本を返さなければなりませんか？ Hai, Teguh Sang. いつまでですか？ 3番ですか？ 皆 3さん番。 3番。皆さんどうと思う？ 2番です。 Nih Bang. 2番。 2番。 2番. 2番です。 Tapi dengar ya. Tapi pada saat dia bilang seperti ini, 先生の部屋で男の学生と先生に再来週の金曜日、Sarai sono Kimyobi. 23日に授業で使いたいですから、授業の前の日までに返してください。はい、 Jugyo no mai no hi kaiste kudasai. Karena tanggal 23 ada katanya pelajaran, tanggal 22 tolong kembalikan kan? 木曜日ですね。 Baru katanya. すみません。その前の日までにお願いします。 Oh iya. 3 bener kan sih? 3. Hai. Hai. Sebelum Ada sumimasen. pertama sih dibilang sebelum hari ini gitu kan, tanggal 22, tapi dibilang lagi sumimasen gitu. 来週の木曜日は学校に来ません。はい、わかりました。次、Febrija Feripuさん。はい。 3番、日本語学校で先生が話しています。留学生は小学校に何を持っていかなければなりませんか？来週、南小学校へ行って、折り紙を子どもたちに習いますね。皆さんは自分の国について写真を見せながら話しますね。写真を忘れないようにしてください。折り紙は小学校にあるものを使います。それから、小学校の建物に入るときには、靴を脱がなければなりませんから、スリッパを持って行ってください。お昼ご飯は必要ありません。小学校が準備してくれます。留学生は小学校に何を持っていかなければなりませんか？はい、何番ですか？ 1番です。 1番ですか？ Ini? はい。Kenapa 1番? Nande 1番ですか?
Katanya di katanya disuruh bawa origami. Habis itu disuruh bercerita. Tapi katanya yang disuruh bawa sasing loh. Nih, nih Nibang. banget ya, nih banget Nibang. nih. Gimana nih? あ、折り紙は小学校にあるものを使います。 使いますね。Origami Sudah は学 disediain. 校にあるものを使います。それから、小学校の建物に入るときには、靴を脱がなければなりませんから、スリッパを持って行ってください。すみません。その前の日まで持っていかなければなりませんか？ Sigi, berarti jawabannya adalah di sini adalah nomor Yang 2. Dia disuruh bawa sasing sama seripak karena dia harus masuk ke dalam pakai seripak. Hai. Desi-san, Yongbang Dejobo. はい、先輩。はい、大丈夫です。日本語、4番、日本語学校で事務所の人と男の学生が話しています。男の学生は何を書きますか？キムさん、こんにちは。どうしましたか？先週引っ越しをしたんですが、そうですか。じゃあ、この紙に名前と新しい住所と電話番号を書いてください。はい。電話番号も書かなければなりませんか？変わったのは住所だけです。じゃあ、電話番号はいいです。それからクラスは来週新しいクラスに変わりますから書かないでください。はい。男の学生は何を書きますか3番。何番 3番。 3番ですか Bang. Gimana teman-teman? Gimana? 3番ちょっと違うね。Bang. 何番 ?2 番。 nih bang des. Kalau yang kurasa udah jelas dibilang di akhir karena sebentar lagi kelas akan berakhir Iya. atau berganti. Gak usah tulis katanya kan. Oke. Coba kita dengar sekali lagi ya. Bang. Hai, gambatte. 学校で事務所の人と男の学生が話しています。男の学生は何を書きますか？ Nanti kaki maska katanya. キムさん、こんにちは。どうしましたか？先週引っ越しをしたんですが、そうですか。じゃあ、この紙に名前と新しい住所と電話番号を書いてください。はい。 Kurasu to namae to atarashi juso to denwa bango desu ne, 電話 minasan. 番号。Hai. Terus katanya, はい。電話番号も書かなければなりませんか？変わったのは住所だけです。じゃあ、電話番号はいいです。 hai. Denwa bango kakanakereba narimasen ka katanya. Kawatta no wa juso dake desu katanya. Yang berganti itu alamat. Kalau denwa bango tetap soalnya gitu, nggak berubah. Jai desu katanya. それからクラスは来週新しいクラスに変わりますから書かないでください。 Hai. Raisu katanya apa? Pergantian kelas. Atarashi kurasu ni harimasu no de kakanakute mo ii desu. Maka jawabannya adalah Yongbang ne. Mbak. Jawabannya adalah Yongbang. Iu. Segi, Harjo-san, ii desu ka? Hai,いいです。5番、会社で女の人と男の人が電話で話しています。女の人はどこから資料を持っていきますか？
はい、鈴木です。あ、もしもし、木村だけど、ごめん。急いで会議室まで資料を持ってきてもらえる？はい、僕の机の引き出しに入っているんだ。はい、えーっと、多分、引き出しの下から2番目に入っていると思う。茶色い封筒に入っているから、すぐわかると思うよ。はい、わかりました。下から2番目ですね。あ、ごめん。そのもう一つ上だ。はい、急いで持っていきます。女の人はどこから資料を持っていきますか？3番です。Jawabannya adalah 3番。Bang Des. sambang. Nih. Kenapa sambang, teman-teman? Dia dari bawah nomor 2, tapi katanya di atas lagi. Ah, iya benar banget ya. Katanya dari bawah nomor 2, tapi pas di kakunin cewek, Shitakara 2番ですね。あ、ごめん。もう一つ上です。はい。皆さん。Enak banget kan cokai kan? Nggak, Yang gampang enak aja, yang susah-susah. nanti. Oke, kita lihat lagi. Oh. Segi, Teguh-san. は Gu- 6番。ーい。3番。で、男の店員と女の店員が話しています。女の店員はこれから何をしなければなりませんか？田中さん、ご苦労様。田中さんの仕事は3時までだから、そろそろ終わりだね。店の中の掃除は終わった？はい、店の前は昼に掃除したから、まだ綺麗だね。じゃあ、最後にゴミ箱のゴミを店の裏に持って行って。ゴミを置いておくところはわかる？はい。すみません。まだ窓の掃除が終わっていないんです。それは僕がやるからいいよ。じゃあ、今頼んだことをやってから帰ってね。はい。女の店員はこれから何をしなければなりませんか？はい、何ですか？ 3番です。Hai, jawabannya adalah sambang. Kenapa? Karena gomi ya. Tinggal gomi ya yang belum mau diselesaikan. いや、tinggal はい、ゴミ。はい、ありがとう。フェリップさん、7番言ってみて。はい。大学で先生が話しています。このクラスの留学生はどこでテキストを買いますか？この授業では日本語1というテキストを使います。駅前の本屋や大学の中の本屋などには売っていませんから、私が皆さんのテキストを頼んでおきます。来週の授業の前に事務所でお金を払ってテキストをもらってください。今、食堂の前でも日本語のテキストを売っていますけれど、この授業で使うものはありません。似ている名前のテキストがありますから、間違えないようにしてください。このクラスの留学生はどこでテキストを買いますか？はい、どこですか？ Nih Bang Des. Nih, 2番ですか、皆さん。nan Bang Des ka? Nih Bang Tomoto. 2番と思います。はい。皆さん何番？ちょっとteman-teman ya. 1番。はい、1番。もう一回聞き取ってくださいね。はい。日本語1というテキストを使います。駅前の本屋や大学の中の本屋などには売っていませんから。はい。駅前の本屋は、大学の中の本屋は売っていませんですが、
Berarti ini salah ya teman-temannya. Hai. Utsumimasen desu ga. Terus katanya, 私が皆さんのテキストを頼んでおきます。 Watashi wa minasan no tekisto o tanonde mimasu. Saya akan memesan tekisto teman-teman gitu. 来週の授業の前に事務所でお金を払ってテキストをもらってください。今、食堂の前でも日本語のテキストを売っていますけれど、この授業で使うものはありません。似ている名前のテキストがありますから、間違えないようにしてください。 Hai, jawabannya adalah apa? Sang bang. このクラスの留学生はどこでテキストを買いますか？最後、デシさん、デシウィンデさん。はい。Mana bang ne? Hachi bang, gomen. 8番、町の体育館で男の人と受付の人が話しています。男の人は来週の日曜日、体育館に何を持ってこなければなりませんか？すみません。来週の日曜日、体育館で卓球がしたいんですが。はい。卓球は1人2時間300円ですが、何時間しますか？2時間です。では、こちらに名前と利用時間のところに2時間と書いてください。お金は今日払いますか？利用するときお願いします。はい。それから、卓球をするとき、体育館で履く靴が必要です。卓球の道具はこちらにありますので、自由に使ってください。はい。ありがとうございます。男の人は来週の日曜日、体育館に何を持ってこなければなりませんか？はい。で、こなければなりませんか？何ですか？ Sang bang. Kalau U udah nggak jelas. Udah nggak bisa U ya Sensei ya. Udah ada di tempat. Gimana? Si Bang kalau mau. Harjo bilang apa tadi? Ya kalau yang U itu alat takjunya udah ada di tempat. Terus jawabannya apa? Bisa digunakan dengan bebas kalau yang buat alatnya itu katanya. Berarti jawabannya adalah Patu A sama I. sama Kalau mau main harus bawa duit. duit sama patu. Kona kereba narimasu. Hai, motte ikanakereba narimasen ka katanya apa gitu. Coba kita dengar yang terakhir ya, yang terakhir. 日曜日、体育館で卓球がしたいんですが。はい。卓球は1人2時間300円ですが、何時間しますか？2時間です。では、こちらに名前と利用時間のところに2時間と書いてください。お金は今日払いますか？利用するときお願いします。Rio suruh Toki onegaishimasu. Okane. Rio suruh apa artinya teman-teman? Rio suruh. Artinya apa sih? Saat menggunakan. Baik, saat menggunakan ya. はい。それから、卓球をするとき、体育館で履く靴が必要です。Kutsu ga hitsuyou 卓 desu. 球の道具はこちらにありますので、自由に使ってください。Takyu no はい。ありがとうございます。こっちねaru kara. Maka jawabannya A dan U 男 ya. の人 A は dan I. 来週の日曜日、 Bang, ya. 体育館に何を持ってこなければなりませんか？ Hai. Teman-teman, ini Monde 1. Ini baru pertama kali kita cokai supaya teman-teman kalau di rumah nanti bisa cokai sendiri. Monde 1 itu bukan paling gampang sih ya, cuman dia terstruktur ceritanya. Jadi teman-teman itu ngikuti gitu. Dia menyampaikan secara terstruktur. Yang paling utama dalam Monde 1 ini adalah mengerti pertanyaannya, teman-teman. Mengerti
pertanyaannya. Kalau biasanya pertanyaan itu udah buyar, akan buyar sampai akhir, serius. Maka usahakan mengerti pertanyaannya dengan baik. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke Monde 2. Monde 2, Monde ni dewa, maju susumong o kite kudasai. Nah, sama seperti Monde 1, pertama kita akan diperdengarkan pertanyaannya. Sono ato mondai yoshi o mite kudasai. Setelah itu lihat pilihannya, option yo mujika nggak arimas. Tapi di sini bedanya teman-teman sama Monde 1, setelah kita diperdengarkan si sumong, terus kita ada waktu untuk membaca optionnya 1 sampai 4 sebelum cerita didengarkan, sebelum cerita itu dibaca. Dan setelah cerita itu dibaca akan diperdengarkan lagi pertanyaannya, terus kita disuruh memilih sentakushi 1 sampai 4. Oke, minasan mengerti? Monde ini bang? Hai. Mengerti ya? Harjo-san,いいですか、一番。いいです。はい、一番やってみようね。一番やってみよ問題2。問題2では、まず質問を聞いてください。1番。Kita langsung percepat ya. 1番、男の人と女の人が話しています。女の人は昨日友達と一緒に何をしたと言っていますか？ Ini waktu kamu untuk ngebaca pilihannya. Udah. Oh, belum. 昨日はいい天気でしたね。どこかに出かけましたか？ええ、友達と海の近くの店に行って食事をしました。学生の時、よく一緒に山に登っていた友達なんですが、久しぶりに会ったんです。じゃあ、話すことがたくさんあったでしょええ、今度また二人で山に登ることにしました。う。そうですか。昨日は暑かったから海で泳いだんですか？いえ、泳いだり、海岸を散歩したりしたかったんですけど、友達に用事ができてしまって、食事の後、すぐに帰りました。残念です。女の人は昨日友達と一緒に何をしたと言っていますか？ Ngapain lagi tadi? Hai, nambang? Nambang desu ka? Teman-teman nambang? Kurang jelas lagi tadi. Tapi kan kalau di Monde 2 ini memang dia lebih panjang biasanya percakapannya daripada Monde 1. Cuman ceritanya di Monde 2 ini teman-teman, setelah kita didengarkan pertanyaannya, kita ada waktu untuk membaca pilihannya. Nah, kita harus mengerti pilihan ini karena biasanya mereka menceritakannya berdasarkan pilihan berurutan. Oke, sama-sama kita bahas yuk. Biar teman-teman mengerti cara ngejawabnya yang ini. Hai. Dia pertama kita lihat. 友達と一緒に何をしたと言っていますか？ Hai, pertama pertanyaannya. Tomodachi to issoni nani o shita to imasu ka? Perempuan itu bersama temannya melakukan apa? Katanya kan gitu. Hai. Terus kita ada waktu untuk ngebacanya. Umi no chikaku de sokuji shita yama ni nobotta umi de oyoida kaidan o sanpo shita. Terus kita dengarkan. Ini dia ceritanya. 昨日はいい天気でしたね。どこかに出かけましたか？ Hai, katanya apa pertama? Kino Kemarin
hari yang bagus ya. Ore Telah cuacanya bagus. Cuacanya bagus ya. Doko kan nih dikakemashita ka? Pergi keluar kemana gitu Ini kan? kemana? Hmm. ええ、友達と海の近くの店に行って食事をしました。はい。Tomodachi to umi no chikaku no mise ni itte Gimana? Kan bersama di dekat laut. Makan kan berurut dari nomor satu dulu dia di dicopot. dekat laut. Hai. Sokuji o shimashita. Terus 学生の時、よく一緒に山に登っていた友達なんですが、久しぶりに会ったんです。はい。学生の時によく一緒に山を登った友達です。Kan berurut ya teman-teman kan? Berurut. Kita lihat. じゃあ、話すことがたくさんあったでしょう。 Ja, anas foto ga takusan atta desu yo. Pasti banyak cerita ini katanya. Terus apalagi? ええ、今度また二人で山に登ることにしました。 Hai, ondo mata yama o noboru koto ni shimashita. Katanya berurut lagi kan? そうですか。昨日は暑かったから海で泳いだんですか？ Kino atsukatta kara umi de oyoidan desu ka? Apa? Kemarin sangat panas. Kemarin panas, apakah telah berenang di laut? Karena panas, apakah berenang di laut? Berurut dia kan teman-teman. Kita lihat lagi Indra. 泳いだり、海岸を散歩したりしたかったんですけど、 Iya, oyoi dari kadang sampo stare stakatan desu kedo. Katanya kan stakatan desu kedo. Berurut. 友達に用事ができてしまって、食事の後、すぐに帰りました。 Hai, karena teman sudah memiliki janji. Sokuji no ato sugu kairimashita. Maka jawabannya adalah Cibang des. hai, ichiban. Kan teman-teman asli memang. Cibang des. Makanya teman-teman kalau mengerti pola apa dibilang ini, pola JLPT N4 ini, pola JLPT untuk level teman-teman ini, memang dia berasli berurut. Oke, kita lanjut coba Teguh Sang. Oh, sekali lagi kita coba Harjo ya. Oh, siap sensei. Tadi kan Oke. belum ada. Ya. Coba Siap. Harjo. Ingat, setelah pertanyaan, kamu harus mengerti optionnya. Setelah mengerti optionnya, ikuti. Pasti dia berurut. Siap sensei. 2番、教室で先生が学生に話しています。学生は工場で何を作っているときに見学をしますか？来週はクラスで工場の見学に行きます。ジュースで有名な会社の工場ですが、アイスクリームやキャンディー、それからクッキーも作っているんですよ。本当はジュースを作るときに見学したかったんですが、来週はジュースは作られていないそうなので、皆さんはアイスクリームを見ることになりました。見学の後、クッキーのお土産がもらえるそうです。学生は工場で何を作っているときに見学をしますか？何ですか? Ice cream kah? Hai, ice cream nih. Berurut dia ya. Di sini jelas banget berurut juga di sini ice cream. Jawabannya adalah ice cream. Oke. Benar. Ice cream. Oke, berikutnya Teguh Sang. Teguh Sang. Hai. Sambang nih. Ingat setelah mendengarkan pertanyaannya baca 1 sampai 4 karena dia akan berurut.
はい。3番、授業の後で男の学生と女の学生が廊下で話しています。男の学生はいつ山本さんに手紙を渡しますか？森さん、この手紙を山本さんに渡してくれない？何？僕、山本さんのことが好きで、僕の気持ちを手紙に書いたんだけど、なかなか渡せないんだ。朝、教室で渡そうと思ったんだけど、恥ずかしくてダメで。今、山本さんが教室を出た時も、やっぱり渡せなかったんだ。自分で渡した方がいいよ。山本さんなら授業の後、いつも30分ぐらい図書館にいるよ。図書館は人が多いから恥ずかしいよ。じゃあ、出てきた時はどう？うーん、頑張って。行ってみる。外で待って自分で渡すよ。男の学生はいつ山本さんに手紙を渡しますか？いつですか？ 4番です。 4番ね. Jawabannya adalah Yongbang, benar sekali. はい。 Kenapa Yongbang katanya? Tosokan enggak? Tosokan enggak? Karena Itu Karena enggak oikara. karena kalau ngasihin di dalam Toshokang masih ramai orang, jadi Harus kalau kasih. Jadi setelah keluar lalu katanya. setelah keluar dia nunggu di luar buat pas ngasihin keluar sendiri. ya. Hai. Teman-teman ngelihat kan betapa berurutannya ini. Jadi teman-teman bisa menguji satu persatu saat diucapkan ini ada penolakan enggak? Saat ada penolakan langsung buat saja gini. Oke, kan teman-teman merasa atau melihat kan bahwa ada pembicaraan seolah-olah ini topiknya dibuat menjadi panjang terus disambungkan dengan ini gitu ya. Hai. Segi Yongbang, Pedi Fusang. Hai. 4番、ラジオを聞いています。桜動物園はオープンの日にどうなりますか？オープンの日です。今月20日金曜日に桜公園の隣に桜動物園がオープンします。動物園は毎日10時から夕方5時までですが、オープンの日は午後8時まで開いているそうです。お仕事の後にお子さんと一緒にいかがでしょうか。休みは毎週木曜です。チケットは600円で、中学生は500円、小学生以下のお子さんはタダです。毎月初めの土曜日にはチケットが安くなって300円で入れます。ぜひ行ってみてください。桜動物園はオープンの日にどうなりますか？どうなりますか? Sangbang. Do daro. Minasang, do tomo? Eh, Ini, Bang deh. hai. Ini
agak sedikit lebih ribet memang ya. Karena dia nggak ada langsung diucapkan eh, kata-kata ini nggak ada langsung diucapkan. Yuk. Jawabannya nih Bang, tapi kita lihat ya dengan pelan sekali lagi. Jawabannya yang benar nih Bang. Coba sekali lagi kita dengar ya, Fedi Fusang. はい、先生。オープンの日です。今月20日金曜日に桜公園の隣に桜動物園がオープンします。Hai, Sakura Dobutsu ga open shimasu katanya. Open shimasu itu pembukaannya. Berarti Sakura Dobutsu buka katanya kan? 動物園は毎日10時から夕方5時までですが、Hai, Dobutsu en wa nanji kara? Juji kara? Yugata で、 goji desu ga. Desu 上 ga 手 ada. まで Hai, 5 tapi 時まで。 ada kata desu ga-nya. オープンの日は午後8時まで空いているそうです。Hai. Demo, open no hi ga gogo 8 ji made aiteru so desu. Katanya dia buka sampai jam 8 malam. Maka itu pemberitahuan yang paling besar, yang paling apanya, yang paling pengen diberitahukan di tanggal 20 itu. Bahwa biasanya dia buka jam berapa? Jam 10 sampai jam 5, tapi pada hari Sampai jam pembukaan 5 sampai jam 8 PM. malam. Terus setelah itu, apa katanya? お仕事の後にお子さんと一緒にいかがでしょうか。 Oshigoto no ato, oko-san to iso ni ikaga desu ka? Oko-san apa teman-teman? ibu. Oko-san bukan ibu. Oko-san. Apa yuk, Oko-san? Oko-san apa? Nah, Oko-san itu anak ya, gantinya Kodomo. Biasanya kalau orang Jepang pas ngomong itu sebutan dengan Oko-san. Shigoto no ato ni Oko-san to iso ni ikaga desu ka? Apakah ini nggak cocok setelah bekerja sama teman-teman yang setelah pulang bekerja bawa anak gitu. Nah, setelah itu tinggal pemberitahuan harga tiket segala macam gitu. Nah, yang berbeda di hari yang ini, memang dia nggak disebutkan secara langsung mengenai jam waktunya, tapi kita ya kadang disuruh menganalisis gitu. Oke, gomen nih. Jadi itu sang dejogo. はい、先生。Hai. Hai, Sugi, Desi sang dekiru kana? Saya lagi ribut di tempatnya. はい、先輩。マーメ先輩。 Nggak apa-apa. Gue Bang Iris kah? はい、いいです。生と男の留学生が話しています。女の留学生は日本の自動販売機についてどんなことに驚いたと言っていますか？女の留学生です。ねえ、日本に来て日本の自動販売機に驚かなかった？驚いた。公園、病院、海、どこに行ってもあるからすごいよ。私が驚いたのは種類だよ。私の国では売っているのは飲み物がほとんどだよ。日本ではバナナや花、服も見たことがある。うん。言葉を話す自動販売機もあって、東京では東京の言葉を、大阪では大阪の言葉を話すんだよ。店員みたいだね。日本では外に置いてあっても中のお金が盗まれたりしないから、自動販売機がたくさんあるのかもしれないね。
女の留学生は日本の自動販売機についてどんなことに驚いたと言っていますか？何番ですか、リシさん。一番。皆さんどうと思う？2番ですか？はい、jawabannya itu nibang ya. Nibang. Hai. Jawabannya adalah nibang. Karena katanya si cewek ini langsung di awal sih dijawab ya. Langsung di. Coba kita dengar sekali lagi. ねえ、日本に来て、日本の自動販売機に驚かなかった？ Teman-teman, pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya. Gobang no si Sumi. Hai. Apakah kamu terkejut dengan jidou hanbaiki yang ada di Jepang, katanya kan gitu. Makanya ditanya si cewek sama si cowok, apakah kamu pernah terkejut dengan jidou hanbaiki yang ada di Jepang? いた Terus kata cowok, 公園、 terkejut. 病院、海、どこに行ってもあるからすごいよ。 私、 Ini si cowok yang terkejut di sini. Ironna Baso Nimo, oite aru foto. Dia kaget karena ada di mana-mana. 私が驚いたのは種類だよ。私の国では売っているのは飲み物がほとんどだよ。 Tapi cewek apa katanya? Watashi wa odoroita no wa sorui yo, katanya. Hai. Itu jenisnya karena di negara saya hotondo no mono di sekarang. Maka jawabannya adalah nibang. Hai. Hai, Rokubang. Harajo sangi desu ka, Rokubang? はいです。はい。6番、スーパーで客と店の人が話しています。卵が安くなる時間は何時から何時までですか？ すみません。こちらのお店のホームページに今日は卵が安いと書いてあったんですが、売り場はどこですか？あそこですが、すみません、お客様。卵が安くなるサービスは夕方の1時間だけなんです。え、何時からですか？もう終わってしまいましたか？いえ、まだです。今ちょうど5時ですから、始まるまで30分あります。わかりました。卵が安くなる時間は何時から何時までですか？ 何時から何時までですか？ Jam nomor 3. 5時半から6時までです。はい、どうですか、皆さん？もうちょっと。Sedikit, coba lihat yang terakhir ya. Di terakhir itu jawabannya. どこですか？あそこですが、すみません、お客様。卵が安くなるサービスは夕方の1時間だけなんです。はい。Yugata no 1時間だけ。Itu pertama ya. Katanya tamago yasuku no wa Yugata 1時間. Berarti dia memiliki waktu 1 jam untuk yang murah. Telurnya yang murah. え、何時からですか？もう終わってしまいましたか？いえ、まだです。今ちょうど5時ですから、
Ima chodo goji desu kara. Sekarang waktunya jam 5 katanya. 始まるまで30分あります。 Hai, hajimaru made 30 pun arimas. Maka dengan itu berarti jam 5:30 gojihang. Gojihang kara hajimarimasu node 1 jikan ni tatsu no wa 6 hang made desu. Maka jawabannya adalah Yong Bang. Hai. わかりました。はい。会社で女の人、 7番。Teguh sang daijoubu desu ka 7番。やってみろ。はい、大丈夫です。7番。会社で女の人と男の人が花見の場所について話しています。男の人はどうして東公園がいいと言っていますか？土曜日、仕事の帰りに花見に行かない？いいね。どこがいい？東公園がいいよ。桜は東公園と北公園が有名だけど、北公園は毎年すごく混むんだよ。公園の中に食べ物の店がたくさん出ていて、歩いていてもなかなか前に進めないんだ。お祭りみたいで賑やかで楽しそうだけど、ちょっと疲れるね。東公園も人は多いんだけど、池があって、船に乗って桜が見られるから楽しいよ。面白そう。東公園は会社からは歩いて行ける？歩くのは無理だけど、バスなら15分で着くよ。じゃあ、東公園に行こう。男の人はどうして東公園がいいと言っていますか？はい、どうしてですか？ Karena banyak makanan, banyak toko makanan. Bisa ngelihat Matsuri juga. Terus jawabannya yang mana? Kayaknya Ichibang. Ichibang Tomo. Jawabannya bukan Ichibang ya. Jawabannya adalah Yongbang. Sangbang. Sangbang. Matsuri mitai de yuka kan nigiyakana ni tanoshiso. Demo sukareteru so katanya. Maka jawaban yang paling tepat adalah hai, Fune no ue de sakura ga mirareru kara. Inilah jawabannya. Oke. Jadi Pusang dejavu. はい、先生、大丈夫です。 Nah, teman-teman, kita udah melihat untuk Monday 1 dan 2. Untuk di Monday 2, ini memang ceritanya lebih sulit daripada Monday 1 dan kotobanya juga lebih sulit. Tetapi di Monday 2, kita dapat petunjuk apa? Biasanya mereka menceritakan berdasarkan option. Berdasarkan option. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Monday 3. Monday 3. Teman-teman, di Monday 3 ini pertama kita akan disuruh mendengarkan melihat gambar o minagara sisumong o kite kudasai. Nah, setelah kita melihat gambar sambil mendengar pertanyaan, yajirushi no hito. Yajirushi itu apa artinya, teman-teman? Tanda panah. Iya, tanda panah. Yajirushi no hito wa nanto imasu ka katanya gitu. Yajirushi no hito nanto imasu ka. Jadi setelah melihat gambar ini kita akan ada pertanyaan. Pertanyaan yang menunjukkan situasi di situ gitu. Nah, untuk pertanyaan setelah diucapkan narasumber pertanyaan, terus apa yang diucapkan orang yang memakai tanda panah, bukan yang ini ya, gitu. Nah, cara ngejawab ini gunakan cara pola berpikir orang Jepang gitu. Cara
orang Jepang berpikir, jangan menggunakan cara pola bahasa Indonesia untuk ngejawab ini. Oke, kita lanjut. Hai, coba langsung kita ke Fedi Pusang. Fedi Pusangいいですか? Ichiban. はい、いいです。Langsung ya. 1番、友達が可愛いネックレスをしています。買った店が知りたいです。何と言いますか？ 1、どの店で買うつもりですか？ 2、それはどこで買ったんですか？ 3、買ったかどうか教えてください。はい。何番ですか? 2番です。 Hai. Apa yang diucapkan pertama sekali? Karena perempuan itu Tomodachi beli ga? Mm-mm. habis beli apa ya, Sensei? Inekuresu. Nekuresu katanya kan? Hai, Inekuresu shiteimasu katanya. Nekuresu itu apa teman-teman? Kalung. Kalung ya, kalung. Menggunakan kalung yang baik, yang cantik. Terus dia ingin tahu shiritai kara. pingin Shiritai kara. beli Terus, toko di mana? hai. Nanti maska beli toko di mana? Beli di mana gitu. Jawabannya adalah Dongna mise ini bang. de katan desu ka? Doko. Doko de katan Doko. desu ka? Hai, Hai. Jawabannya adalah nih bang. 2番です。Hai, Tsugi. Win Desi-sang dekiru? Hai senpai, orangnya udah pada keluar. Oke, oke. 2番、机の下に自分の消しゴムが落ちました。友達に取ってもらいたいです。何と言いますか？ 1、あ、消しゴムを取ってあげようか。 2、ごめん、消しゴムを拾ってくれる？ 3、ねえ、消しゴムが落ちたそうだよ。 Hai, jawabannya apa? 2番、 Hah? Ayo, apa 1 Desi? 番。 Ichiban. Keshigomi o totte ageo ka? Hirote Kondisinya apa? kureru. Tolong ambil Nih, untuk saya. nih bang, Nih Bang Hai. Des, untuk saya. nih bang guys. Gomen, keshigomu o? Tolong pungut, saka pungut itu. Hai. Keshigomu o tolong Ambilkan. pungut Oh, gitu. Hirote. Oh, itu hapusannya jatuh ya. Hai. Jadi tadi kan kita harus mengerti nuansanya dulu yang disampaikan pembicara. Sekali lagi ya kita dengarkan ya. Nuansanya apa dibilang? 2番、はい。机の下に机の自下に。分の消しゴムが落ちました。うん。友達 Oh に iya, 取ってもらいたいです。何と言いますか？ Kondisinya apa katanya? Kondisinya dulu. Itu kan kasih hapusannya jatuh. Terus dia minta tolong buat ambilin. Temannya kan? Minta tolong ngambilin sama temannya. Mm-mm. Yang ini Iya, ya, yang ada tanda panah. Karena iya. Keshigominya jatuh, terus cara ngebilangnya apa kan gitu? Cara bilangnya gimana ya? 1、あ、消しゴムを取ってあげようか。 Hai. Keshigomi wo totte ageo ka? Ini nan desu ka, minasan? Kalau dibilang Keshigomu o totte ageo ka, ininya apa? Itu artinya apa? Memberikan ambil. Keshigomu o Maukah totte saya ageo ka? apa ya berikan, maukah saya Maukah ambilkan gitu mengambilkan kan? penghapus? Iya. Maukah saya ambilkan penghapusnya? Mau nggak saya ambilkan penghapusnya? Nah, itu salah ya? Bukan itu. Dia itu, Maukah saya ambilkan penghapusnya? hai, kalau ageo ka itu memberi. Kan kita Hai. menerima. Hai. Coba nomor 2. 2、ごめん、消しゴムを拾ってくれる？ Hai. Hirotte kureru. Hirotte kureru. Hiro.
Imi ya nandesu ka hiro. Mungut atau ngambil. Hai, memungut. Tolong, mau nggak ngambilkan penghapusku itu gitu? 3、ねえ、消しゴムが落ちたそうだよ。 Maka jawabannya adalah 2番。 2番です。はい。次、5番。3番。 3番、 ハルエトさんね。レベーターの中、ハルトさんね。はい。 3番、 エレベーターの中です。他の人が降りた後で降ります。何と言いますか？ 1、どうぞお先に。 2、前へ行きます。 3、後でお願いします。 はい。 どうぞ先に。 Jawabannya dojo sakini. Gitu ya? Oh, pertanyaan tadi atau dia? Tadi pertanyaannya apa? Kondisinya apa yang disampaikan pembicara? Erebeta no naka desu. Katanya kan di dalam. Erebeta no naka di dalam. Di Lift. dalam apa? Di dalam lift kan? Ya. Hai. Terus katanya, hoka no hito ga orita ato de orimasu. Hoka no hito ga orita ato de orimasu. Berarti dia bilang akan keluar setelah orang lain keluar kan? Maka jawabannya, hai, sakini dojo. Dojo. Kan gini, dia bilang dia akan keluar setelah yang lain ini keluar. Maka untuk membilang sini adalah hai sakini dojo. Maka jawabannya adalah ichibang desu ne. Hai. Fedifu-san, Yongbang. はい、先生。 4番、 友達がカバンを閉めるのを忘れています。何と言いますか？ 1、カバンを開けておいてね。 2、カバンが閉まったままだよ。 3、カバンが開いているよ。 Hai, nambang desu ka? 2番です。 3番です。 3番、3番。 Nandi nih bang, icat tenang. さっきはカバンが Hai, nih bang rupanya apa tadi dibilang? Kabang ga? tasnya terbuka begitu saja katanya. Nih bang ga si mata mama dah yuk. Si mata Hai. mama. Ah, Si mata mama itu tertutup. Maka jawabannya iya adalah dah. sambang. Atama ga Hai. kokareta. Hai. Sambang Kabang desu. ga? Hai, kabang ga Sambang. aiteru yo. Katanya. Jawabannya adalah sangbang. Sambang desu. Komen. Iya. Hai, Teguh sang gobang ne. はい。 5番、 読み方が知りたいです。何と言いますか？ 1、どうやって書いたんですか？ 2、何と書いてあるんですか？ 3、何を書いておきましょうか？ Hai, jawabannya apa? 1番ですか。 Bang. Kondisinya apa tadi disampaikan? Cara Kondisinya apa tadi? bacanya, Cara bacanya apa katanya kan? cara bacanya. Hai. Doyatte kaitan desu ka? Benar salah, teman-teman? Kalau ini diucapkan. Benar salah nggak nomor 1? Kalau kita mau tahu cara bacanya, salah ya? Salah, salah. Salah. Kalau ini
Nomor 2, nanto kaite arun desu ka? Benar. Benar salah? Nih bang. Hai, ini Benar. Bang. Kalau Tertulis apa? hai, Hai. apa yang tertulis di sini kan gitu kalau nih Bang ya. Bilang, itu gitu. Hai. Nan kaite. Hai, nani o kaite okimasou ka? Itu kalau sang Bang. Nani o kaite okimasou ka? Apa artinya ini? Nani o kaite okimasou ka? Apa artinya sang Bang? Apa yang Mari terlebih terlibat? dahulu menulis apa? Kalau sang Bang artinya Ah, okimasou ka itu apa artinya okimasou ka? Terlebih dahulu. Hai, komen. Okimasou ka itu artinya itu bukan terlebih dahulu ya. Okimasou ka itu artinya di sini sama dengan yarimasou ka. Maka kan sering itu kalau di mana-mana yatte oite kudasai, yatte okimas, yatte kudasai gitu. Maka di sini nani o yatte okimasu ka, nani o kakimasu ka gitu sama. Maka jawabannya untuk nomor 5 adalah nih Bang. Hai. Minasan ii desu ka? Daijoubu desu ka ne? Nah, Hai, daijoubu desu. kalau untuk pertanyaan Monde 3, pertanyaan Monde 3 ini kita harus mengerti gambarnya kira-kira di mana ini. Terus kita harus mengerti si pembicara pertama. Kita harus mengerti kayaknya situasinya seperti ini. Seperti yang ini. Sebenarnya gampang ya kalau dibilang lihat-lihat. Ini cuman kita kadang nggak tahu ini di dalam erebeta atau di luar atau gimana. Maka kita tahu ini setelah diucapkan oleh narasumbernya. Erebeta no naka desu. Hoka no hito ga saki ni orite kara orimasu. Setelah kita tahu informasinya, baru kita tahu apa yang harus kita ucapkan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke monde 4, teman-teman. Monde 4 adalah monde paling, kalau dibilang paling gampang juga enggak. Tapi memang ini paling gampang. Karena ini singkat, sangat singkat. Dan di sini kita nggak melihat apa-apa. Monde yong dewa nado ga arimasen. Tidak ada gambar atau tulisan apapun. Maju bung oki te kudasai. Pertama dengarkan kalimat pertama. Setelah itu sono henji o kite ichikara sang no naka kara ichiban ii mono o hitotsu erande kudasai. Nah, di sini teman-teman, kita nggak ada melihat apapun. Gambar nggak ada, tulisan nggak ada. Nah, nanti kita akan diperdengarkan satu ungkapan tulisan, terus kita jawabannya untuk itu apa? Gitu. Contoh, saya ngebuat gini, teman-teman coba dengar ya. Saya yang buat contohnya untuk monde 4. Irasaimase, nanme sama desu ka? Jawabannya kira-kira apa? Minasan? Hai, Sensei. Hai, contoh. Monde 4 ini saya buat sendiri. Contoh. Irasaimase, nanme sama desu ka? Kira-kira jawabannya apa? Irasaimase. Bang Deska tadi gitu sampai. Irasaimase, nanme sama desu ka? Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Nanme sama Deska. Ande. Nanme sama Deska. Contoh. Ichiban me desu. Kok gitu? Ya, teman-teman semua udah tinggal di Jepang kan? Hai, Sensei. Gimana sih? Nanme apa itu? Saya nggak tahu artinya. Kan ini untuk membilang nan nin desu ka? Naning. Nan nin desu ka? Jadi kalau di dalam monde 4 itu dia perkataannya sangat simpel. Misalnya irasaimase, irasaimase nanme sama desu ka? Baru atau enggak Kata kan? Kayak nimei desa kayak gitu, nimei desa kayak gitu nggak bisa. Kalau me itu nggak boleh. Kalau bilang
diri Berarti sendiri harus itu oh. untuk apa? Kan bahasa Jepang kita bisa untuk meninggikan orang lain itu Sama. saat orang apa toko yang bisa ngucapin sama kita. Kalau kita bilangnya Mime Okasi nah, Futari des atau Hitori des gitu. Oh. Atau Shimasen, dare ga irassaimasen ka? Apa jawabannya kira-kira? Shimasen, dare ga irassaimasen ka? Biasanya teman-teman di Sama. dalam Monda Berapa orang gitu? Ada. apa? Des. Hai, jawabannya apa? Sorry, des. Kok Hitori? Futari des. Futari. Kanojo to misalnya. Kanojo aja. Ini jawabannya apa? Kalau saya bilang Shimasen, dare kaga irassaimasen ka? Watashi Teman-teman, dake desu. hah? Watashi dake desu. Okasi. Watashi. Minasan. Hai. Shimasen, dare kaga irassaimasen ka? Ini artinya adalah apa? Apa yuk? Siapakah yang ingin masuk? Siapa saja boleh masuk. Maukah siapapun masuk? Ada siapa? Ini sama artinya dare kaga imaska. Maaf, apakah ada orang? Maaf, apakah ada orang kan gitu? Hai dojo haitte kudasai yo atau apa gitu. Makanya saya mau bilang gini, di dalam Monde 4 itu sebenarnya sangat gampang. Kalau dalam bahasa apanya, berapa orang? Silahkan masuk berapa orang kalau bahasa Indonesia atau adakah orang di dalam gitu. Tapi dia menggunakan bahasa yang seperti ini teman-teman yang kita pelajari. Kalau teman-teman ingat pertemuan awal yang kono hito gozonji desu ka? Kono hito wa shirimasu ka? Gitu. Biasanya menggunakan kata-kata seperti itu. Belum gitu. belajar bahasa sopan ini saya. Iya. Kalau nggak sopan-sopan banget sih. Keigo, song keigo nih. Biasanya ini kita hanya menjawab apa kira-kira jawaban dari ucapan itu gitu. Langsung kita mulai. Tadi terakhir sampai Teguh ya. Hai, Sugi Winda Sang. Mau yuku narimashita. ぜひ、ありませんか? そうか。 ちょっと待って。 Itu nggak ada pilihan jawabannya, Enggak, semua. Nggak langsung ya, Sensei. Iya, kalau Mondayo nggak ada apa-apa, teman-teman. Jadi, makanya di sini dibilang usahakan itu menggunakan memo. Hai, teman-teman. Kalau teman-teman lebih pakai memo. いいものは、お、でしたよ。問題4では、絵などがありません。まず、文を聞いてください。それから、その返事を聞いて、1から3の中から、一番いいものを一つ選んでください。では、練習しましょう。 Oh ya. Kalau teman-teman kira-kira pakai memo nggak buyar, kiranya pakai memo. Kalau saya pribadi, saya orangnya nggak bisa melakukan dua hal sekaligus, jadi saya nggak pakai memo kalau cokai, gitu. Teman-teman kalau menurut teman-teman kalau bisa memo sambil ngedengar pakai memo, karena dianjurkan di sini pakai memo, tertulis di sini memo. Oke? Desi Winda sang desu ka? Ichibang ne. Hai, des. 例、ジュース買いに行きますけど、何か買ってきましょうか。1、ええ、いいですよ。 2、そうですか。美味しそうですね。 3、あ、コーヒーお願いします。 一番いいものは3番です。
回答用紙の問題4の例のところを見てください。一番いいものは3番です Hai, から、 komen ne, itu masih Ray. 答えはこ Iya. のように書きます。では、始めます。 Ntar teman-teman tahu kalau itu lagi Ray kan, ntar udah dipilih aja itu jadi nomor 1. Tahu ya lagi Ray ya, komen. Ya, siap Sensei. Hai, Ichibang. 1番。よかったらお茶をもう一杯いかがですか？ 1、すみません。いただきます。 2、もう一杯どうぞ。 3、いえ、どういたしまして。 Hai, jawabannya adalah あら、もうすみません、お願いします。しません。い jawab ただきます。よかったらお持ち一杯いかがですか？ Hai, いっぱいどうぞ。 yokattara ocha o moippa. Moippai ikaga desu ka? Moippai itu apa? Satu gelas lagi. Ikaga desu ka? Apa Satu artinya gelas lagi. teman-teman? Ikaga desu ka? Artinya apa Apa sih? boleh? Bawa. Do desu ka? Ikaga itu Boleh do sekali. desu ka? Ikaga desu ka? Ikaga desu ka? Atau sama dengan do desu ka? Bagaimana? Kalau saya berikan satu gelas lagi bagaimana? Maka いっぱいど jawabannya うぞ。 kalau pertama tadi shimasen, itadakimasu. Nomor 2, もう一杯ど nomor うぞ。 2 moippai dojo nggak cocok ya. Iye doita shimaste sangbang ne. Iye doita. Dia menolak kan? Iya, doita shimaste. Terima kasih gitu. Nggak usah terima kasih. Maka jawabannya adalah sangbang. Kenapa saya bilang tadi gunakan pola pikir orang Jepang? Karena teman-teman, nomor 1, tahu nggak pilihan nomor 1 itu apa? Kalau Sumimasen itada kimas. Sedangkan nomor 3 dikatakan apa tadi? Iye dozo. Do itashimashite. Nah, teman-teman, kalau dalam pemikiran cara berpikir kita, apakah mau satu gelas lagi? Maaf, itadakimasu. Ini sebenarnya bisa juga. Cuman lebih cocok adalah iye doitashimashite. Kalau berdasarkan artian yang shimasen itu juga bisa, tapi lebih cocok adalah iye doitashimashite. Nggak usah terima kasih. Maka jawaban yang paling benar adalah sangbang desu. Hai. Sugi. Harjo-san, ini desu ne. nanti itu jawabannya gimana itu Sensei di situ Gimana? ditulis. Nanti kamu tinggal nulis di buletannya aja. Kan kertas ujian sama kertas bunderan untuk Kaito Yoshi itu berbeda. Sama kayak Iya, ujian UN sekolah, kertas kan sama kertas ujian oh beda. kayak gitu. Nggak tahu Oke ya. Sensei. Ya, siap. Tapi kita dapat memo nanti. Oke, siap Sensei. Makasih. Hai, ini Bang ne. Harjo-san. Hai. 2番。山本さん、忙しそうだけど、今ちょっと話せる？ 1、話していませんよ。 2、あ、今は手伝えないんですね。 3、はい。何ですか？ Sangbang. Hai, nan desu ka? Hai, Katanya Sensei. apa? Yamada-san, isogashi sou da kedo, ima chotto hanaseru? Iya kan? Apakah bisa bicara sekarang? Hai, kantan nih. Kalau fokus ngedengar saya rasa bisa. Pedifu-san, Yong, sambang nih. Iku nih, sambang. はい、先生。3番。リンさん、もうすぐ森さんの誕生日だね。プレゼントは何にしようか。 1、それがいいね。
2、プレゼントをあげようよ。 3、T シャツはどう？はい。セリフさん。 Sang Bang Des. Hai. Katanya, Risang, Mosugu, Mori-san no tanjobi da ne. はい。 Puregento wa nani shiyou ka. Apa dia katanya? Tisatsu wa dou? Katanya. Kan gitu. Hai. Teguh-sang, Yong Bang. Teguh-sang. はい。はい。いいです。 4番、その資料、後で使うから、まだ片付けなくてもいいですよ。1、じゃあ、ここに置いておきます。 2、いえ、僕はもう使いませんよ。 3、すぐ片付けましょうか。 1番です。 Hai, Ichibang ne. Ja, koko ni oite okimasu. Hai. Go Bang, Desi-sang, Desi Winda. はい。5番、先輩、大学の授業の選び方について教えてもらえませんか？ 1、それはあげられないよ。 2、何でも聞いて。 3、ぜひお願いするよ。 Hai. 2番。 Hai, jawabannya adalah nih Bang. Nandemo kite. Nandemo kite. Maka yang paling benar adalah nih Bang. Roku Bang. Harjo-sang, Roku Bang. はい。6番、あ、山田さん、怪我はもう良くなりましたか？ 1、あまりしませんでした。 2、それは良かったです。 3、すっかり治りました。 1。Hai, jawabannya adalah apa tadi? Ichi Bang. 1番。 Kenapa Ichi Bang ya? Sang Bang. Sang Bang. Hai. Apa tadi? Ya, Yamada-sang. Kega mo yoku narimashita ka? Artinya apa, Harjo-sang? Apakah lukanya sudah membaik? Hai, apakah lukanya sudah membaik? Katanya kan gitu. Mhm. Terus pilihannya nomor 1, amari shimaseng deshita. Tidak apa ya, amari shimaseng. Oh, Kayaknya tidak ada. Melakukan. Tidak cocok. Tidak melakukan gitu ya. Berarti kan Nggak nyambung ya, nggak nyambung banget ya sama cerita. Maka yang paling tepat adalah Sukari Norimashita. Sukari Norimashita artinya apa? Sudah Norimashita. sedikit lebih membaik. Hai, sangat membaik ya, Sukari. Sudah kayak total gitu. Norimashita itu sangat membaik kan sih. Sukari yang artinya sangat. Kalau Norimashita itu, Nauru itu artinya sembuh ya. Hai. Mata warnanya itu tadi. Kalau Nauri itu artinya sembuh. Hai. Saigo ne. Saigo janai ne. Fedifu-sang. Nanabang. Nih. Hai, Fedifu-sang Nanabang ne. 7番、D さん、大学を卒業したらどうするか決まりましたか？ 1、卒業できることになりました。 2、国に帰って貿易の仕事をします。 3、銀行で働いたことがあります。 Nih Bang Des. Jawabannya adalah
2番です。はい、2番。はい、benar ya. Saigo. Saigo, Teguh-san 8番。はい。はい。 8番。ねえ、ここにあった会議の資料を知らない？ 1、え、ないんですか？ 2、じゃあ、教えてください。 3、わかりませんでした。Nah, ini membingungkan ini. Jawabannya adalah mana ini? Ichiban. Hai, Ichiban ne. Ne, Ichiban. ここにあったYa, betul. 会議の書類 Iranai? Apakah kamu tahu dokumen dokumen rapat yang ada di sini? Ichiban, nai desu ka? Katanya gitu. Nai desu ka? Gak ada. Tidak ada. Tapi kalau secara pemikiran teman-teman, bisa juga sangbang ya. Wakarimasen desta kan gitu. Baik. Tapi yang paling Tapi tepat adalah ini. Ichiban. Nah teman-teman, sekian kita untuk belajar cokai. Pertama sekali kita belajar cokai di sini. Nah, saya mau bilang gini. Teman-teman coba lihat dengar sini. Nilai lulus N4 itu nilainya poinnya berapa? 90. 90 ya. Masa 90. 90. Nah, 100. nilai ambang batas terendah dari Mojigo I, Dokai sama Chokai. 19. Hai, 19 ya. 19 dari nilai minimal itu 90, tapi ambangnya adalah 19, 19, 19. Nah, saya mau bilang gini, teman-teman, Dokai adalah paling sulit mungkin teman-teman. Bisa kita dapat misalnya hanya 20 dari sini kan? Ya, dari Dokai kita dapat 20, dari Mojigo I kita dapat 30 gitu. Atau rendah banget ya, Mojigo I 30 N4. Kita dapat 35. Udah berapa teman-teman? 55. Berarti butuh 55. butuh Butuh 35 35. lagi. 35. 35 lagi. Makanya yang bisa ngedongkrak tertinggi itu kita buatlah di sini 40 lah dulu kita buat 40 gitu. Maka 95 ya. Ini udah lulus gitu. Nah, biasanya orang di Cokai itu bisa sampai 45, bahkan 50. Maksimal 50. Maksimal 60. 60. Nilai maksimal 60 semuanya. Itu saya katakan kenapa perbanyak dengar di Cokai. Karena Cokai itu yang bisa mengedongkrak. Kalaupun misalnya kita dapat di sini 20, di sini 20, dan di sini kita dapat 50, ya oke aja dapat 90. Ntar di sertifikat JLPT kan nggak diterangkan berapa nilai yang kita dapat. Oke, teman-teman. Nanti minggu depan saya akan rencana buat kita ujian pakai Google Form. Saya mau lihat kemampuan teman-teman. Kan kita udah belajar satu round ya. Mulai dari Mojigo I, Dokai, sama Bumpo. Kita udah belajar satu round ya, satu putaran. Kita udah belajar Bumpo juga. Saya mau lihat kemampuan teman-teman udah sampai sejauh mana gitu. Saya mau lihat kira-kira lulus nggak gitu. Oke. Siap, Paling Sensei. Itu utama udah sama Cokai juga, Senpai. yang ini ya. Enggak, untuk pertemuan besok. Itu Oh iya udah sama sama Cokai semuanya. Cokai juga atau enggak? Iya semuanya. Berarti soal-soalnya sampai situ doang Sensei ya? Nanti ya? Apa Pas gitu? ujian ya? Sampai ini doang, Cokai doang ya? Iya sampai Cokai. Siap. Teman-teman, Siap. kalau mulainya jam 8, kira-kira keberatan nggak? Soalnya ada kan orang kelas N3 merekanya selama ini aku buat jam 5 sore, pada nggak bisa minta diperlama sedikit gitu. Kalau jam 8 itu kelamaan nggak sama teman-teman semuanya? Terus kita Lamaan mulai. ya, Sensei? Kelamaan ya mulainya jam 8 malam? Iya ya. Jam 8. Kalau tanggal Bangun 8, pagi biasanya. enggak, bukan jam 8 pagi. Ya maksudnya buat istirahatnya nanti kurang. Oke.
Jajan bohong, jajan biasa banget. Bebas sih, bisa jam berapa aja. Oke, Setengah 8 juga oke. oke, setengah 8 ya. Kalau setengah Jangan 8, tutuan boba emang. gimana? Pasti dah sang. Nggak apa-apa, Sensei. Oh, itu kamu yang ngomong. Maafkan. Oke, nanti saya konfirmasi lagi di grup. Oke, teman-teman, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih eh, dan semangat untuk ngedengar coket terus. Itu karena itu salah satu cara untuk mendobrak nilai paling gampang. Oke ya, minasang, kore de warimasu node. Hai, minasang otsukare sama deshita. Sama desta, arigatou gozaimasu. Kirakoso arigatou gozaimasu. Iya,